Ralph Brown, mga mi. Ralph Brown, kunin nyo na. Wala nang Darla Raspo, mga mi. Ayan, i-Astrid. Surod din, boss. 250. Ayan, Dracula nil. O, eto mi, 250. Klein Brown, 250. RL Inspired. Two-tone top. Sam Fog, 250. Ayan. Freya Gray, 250. Ayan. Pili kayo, mi. Gina Brown, 230. And Charlene Syrup, 230. Magkano yung manikin number 3? 390. Ma'am Maya, 380 wholesale, Hansel, Sage ang code. Ayan. Kunin nyo na. Isa na lang, mi. Ralph Brown. 290. Ayan. Ganda nito, mi. Ano to, mi? Ano niya? Short version ni Randy. Kung alam nyo si Randy natin. Yung may pa-belt na ganito. Mga mi, kunin nyo na. Isa na lang. Gina Brown. Ayan. Gina Brown. Oh, sold out mi. Gina Brown. Oh, eto mga tigi-isa mi flex ko, no? Kunin nyo po. Mga tigi-isa. Klein Brown, 250. Sam Fog, 250. Freya Gray, 250. Charlene Syrup, 230. Nikki Gray, 250. Oh, Nikki Gray. Patingin po malapitan. Sige, mi. Samuel, purple, 250. Jonas Sky, 250. Polly Syrup, 250. And Jill White, 250. Clean brown sauce. Clean brown. Clean brown. Ayan. Mi! I-zoom ko na lang, mi. Ma'am, yan o. Ganyan siya, mi, o. Ganyan yung kulay niya. Sage color. Ayan. Yung kulay niya, mi, ayan siya. Ganyan yung kulay niya. Ganda niyan. Isa na lang po yan. Hansel Sage. 390, 380 po. Wholesale. O, mi, konti na lang mga Omi, suot ko ngayon. Astrid. Mine, Astrid red sa aking suot. And Astrid black. Ayan. Ang ganda ni Tommy. Meron siyang butones black. Nakakasosyal. Ayan. Mine, Astrid red. And Astrid black. Ayan. Ito din yung aking skirt. Naka-ano din to? Skirt. Ang skirt ko, mi, naka-seal din po. Ito. Ayan siya, mi. 24 to 34 waist, mi. Kasyang-kasya. Tapos, 24 to 34 waist, kasyang-kasya. Skirt po, mi, ha. Meron na tong, meron na tong belt at saka twilly. brown. Ayan, mi. Oral stand down. Brown. Ayan. Sold check out, natin, Ralph. mi. O, eto pa, mi, mga top. Bakit ano? Ganda ni Carmela, mi, oh. 250. Oo, may pa side ruch na yan. Turtleneck. Carmela cream. Ano ba? Ralph? Ate pa po kayo. Carmela Gray and Carmela Fog. Gene? Oo. Ay, skirt yun. Hindi lang. Sala lang. Sige, dantahan niya. 1940. O, ayan. Mag-mine na kayo, mi. Sold out na si Ralph natin. Lorena. 290. Omi, ang suot ko is Lorena. Ano to? Brown. Lorena Yan, Brown ni. Oo, meron na siyang belt at saka twilly ni. 290, 280 wholesale mine Lorena Brown
ni, oo. Belt na. Lorena Brown, may Alam belt mo, na ano, and Omen. Willie Me. Yan din. Ayan, kung gusto niyo naman, ang ano, Ma'am Oding, ito, 290, 280 wholesale me. Balado siguro Ayan. same. Ang ganda nito. Kunin nyo. Pa-skirt naman to. Kanya po Mia. sa Lorena Pa-skirt. Ayan. Ay, Lorena Brownie sa aking suot. 290 Hindi naman 280 din wholesale. soap. Sa top ko naman is Astrid Red and meron tayong Astrid Black. Ayan, 250, 240 wholesale. Ayan, Mi, mag-ano na kayo bago kami mag-end live. Mi, ang ganda ni KitKat. Tiniran nyo pa. KitKat Black. Ayan, oh, papuso, mga Mi. Ayan, sa mga first time buyer po, pwede po XL sim. Yes, pwede ng XL po yan. Naka-double lining yan. Mi, pwede nga off-shoulder yan. Mi, kasi garterize yung ano niya. Sleeve. Ganda niyan. Kahit pampregi. Pwede Ma'am, ito, po. Tan. Hansel Sage. Ang code. 90. Mi, meron din tayo. Ito pa short Size naman. ni Lorena, 24 to 34. Oo. Eto, Mi, meron tayo Hope Charlie's. Tan. 290, 280 wholesale. Short naman. Hope Tan. Ayan. And eto, meron tayo, Mi, Faye Cream. Ayan. Eto naman, Mi, is 250, ma'am. Faye Cream. 250, Mi. 240 wholesale. Faye Cream. Isa lang. Ay, ba't Faye Cream? Baliktad. Sailor pala, Tommy. Baliktad yung code. Oo nga. eto. Wait lang. Oh, eto, Miss Sailor Cedar. Ano siya, Tapos, Mi? eto naman, Mi. Si Sailor. Magkano yung Sailor? 290 si Oo. Sailor. Ito, yung 250. Eto naman, Miss Sailor Cedar, 290. Oh, Astrid Black. Eto naman, Mi Fake Cream, 250. Ayan. Oh, Mi, kuhanin nyo na. Hello, may white dress po. White dress. Meron pa ba tayong white dress? Wala. Wala Oh, na, Astrid Mi. Black sold out. Thank you, Mi. O, Mi, kunin nyo na. Kunin nyo na din to. Mga naka-seal. Sailor Cedar, 290. Fake Cream, 250. Kunin nyo Ang na. suot ko naman, Lorena Brownie. 290, 280 wholesale. Astrid, suot ko, 250 lang. Yes. Ma'am Oding, kunin niya na Mi. M5 natin is, Ma'am, side 580, 570 wholesale. Pa-on cloud na yan. May matcha syrup and meron tayong matcha, Matcha red. Mia, habol na kayo bago kami mag-end Yes. live. Ano, Mi, kung di man na kami naka-live, pwede kayo mag-rewatch. Yes, Oo. pwede po. Mine ko na po. Okay, yours na Yours po. Maya. Sino yun? Si Hansel Sage. Sold out. Hansel Oh, sold out. Hansel Sage. Ayan. Oh, ayan, Mia. Pwede pa rin kayong mag-mine me. Sige, kahit ended na yung live natin. Basta mag-proper code lang kayo, Mia. Ayan. Oo, basta mag-proper code lang kayo. Yes, nakasale ako din. Yung suot ko, 250 lang. 240 wholesale. Astrid Red na lang ang available. Si Astrid Black sold out. Yes. Ayan, eto si Astrid. Ang suot ko naman na skirt is Lorena. Ayan siya. Meron po yung plain na turno. Wala na. Si Sold out Kian. na yun. Ano? Si Chloe. Nandyan pa. Wala na din. Wala na. Wala na po, Mi. O, ayan, Mi, kami po ay mag-end live na. Pwede kayong rewatch, Mi. Basta mag-proper code lang kayo para ma-detect kayo ng ating system. Mine plus code plus color lang. Yes. Ayan. O, Astrid Red, suot ko, sold out. Ayan, Mi, maraming salamat sa mga Yes. sale sa atin. Happy Mother's Day Happy po! Mother's Day sa lahat ng mga nanay dyan, Mi. Yes. Ayan, maraming salamat, Mi. See you on our next live. Bye-bye. Thank you, Mi! Happy Sunday!